اس سمے میرے ساتھ ہیں عارفین خان. عارفین, ویلکم ٹو فلم ونڈو. تھینک یو. کس طریقے سے چیزیں بدل گئی ہیں بگ باس کے بعد آپ کے لیے؟ ہاں, مین چیز جو بدلی ہے اس ایکچولی جب وہ انوائرمنٹ میں تھا مجھے زیادہ اپریشیشن ہوئی کہ میرے پاس کیا ہے پہلے. لائک آپ ایسی جگہ میں جاتے ہوئے تاکہ لکشری پرزن, لکشری جیل افیکٹولی. جب وہاں جاتے ہو آپ سوچتے ہو اپنی ممی ڈیڈی کے بارے میں زیادہ سوچا میں نے, اپنے کام کے بارے میں. طور پر مائی پیرنٹس ایوری ڈے اٹ واز. پھر یہ بھی دیکھا کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کچھ معلوم نہیں کیا چل رہا ہے, تو اسٹریس بھی کم ہو گیا. انفیکٹ میرے لیے وہ میں 5 ویکس تھا, میرے لیے ہالیڈے تھی وہ. میں کہتے نو فون نو موبائل. باہر آنے کے بعد جی میرا پرپز جانے کا فیم نہیں تھا. آئی ایم لیسٹ انٹرسٹڈ ان فیم بیکاز آئی ایم گاڈ از بینگ کائنڈ. میرے پاس آئی ایم پریٹی ویل نون. میرا مقصد یہ تھا کہ میں انڈیا کے جو ینگر پاپولیشن ہے میں ان کو کچھ بتانا چاہتا تھا کہ ایسا پروفیشن ہے, اور اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے ناٹ ٹیک میڈیکیشن اینڈ الکوہول اینڈ ڈرگز. تو انڈیا جو میں جب دیکھتا ہوں انڈیا کے بارے میں میری جو سوچ ہے ابھی اور بھی بڑی ہوگی بگ باس میں آنے کے بعد. بیکاز آئی ریئلائز کہ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ میں قرضے میں ہوں, یعنی ممی ڈیڈی کا چوری کیا, گیمبلنگ کر رہا ہوں. گیمبلنگ از اے بگ ون, لائک ہیوج, لائک اسکیری بگ. پھر لیڈیز مجھے فون کرتی ہیں. میرا خدا می اور سارا اور میری بگ باس میں جھگڑا نہیں ہوا ہمارا, فرسٹ ٹائم ہے. لیڈیز آر کانٹیکٹنگ می. میرا ہسبینڈ میری بات نہیں مانتا ہے, کیسے میں کیا رہا ہوں. سو اٹس ویری ان یوزول کہ جو کامن پرابلمس ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ میں آ گئی. میں نے سوچا یہ پرابلمس خالی اپر مڈل کلاس ویلتھی پیپل کے پرابلمس ہیں, لیکن ریالٹی میں اٹس ایوری ویئر. اٹس ایوری ویئر. اٹس ایوری ویئر اینڈ اٹس ہڈن. لوگ ڈرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ سچائی کیا ہے. سو بگ باس میں نکلنے کے بعد یہ اچھا لگتا ہے, باہر جاتا ہوں لوگ ہیلو بولتے ہیں. اب تک کوئی گالی نہیں ملی مجھے. ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا نا ایکچولی. لیکن پھر بھی لوگ مجھے جو ٹرول کیا گیا ہے آن لائن, because I have no experience troll ever. ایون جتنا میرا کام ہے لوگوں کی مدد کرتا ہوں, اس میں کیا ٹرول کریں گے لوگ. لیکن اس دفعہ تو لائک اگر میری وائف نے بھی کچھ غلط کیا وہ میری غلطی. وہ تو شادی میں بھی ہوتا ہے ایسا. But the trolling was initially very horrible. Yeah. But then I realized کیا فرق پڑتا ہے. میں نے پڑھنا ہی بند کر دیا. اگر میں پڑھتا تھا میں ان کو گڈ وشز بھیجتا ہوں, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹرول. So sweet. مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہے مجھے ٹرول کرنے کے لیے. پر آپ کو لگتا ہے یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہیں, یہ آپ نے بولا کہ میں نے بگ باس کے اندر جا کے زیادہ فیس کی, اور یہ بہت ایکس کانٹیسٹنٹ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو دوسرے کنٹیسٹنٹ کے کئی بار فینس ہوتے ہیں نا, وہ بہت ٹرول کرنے لگتے ہیں, چیزوں کو دل میں لے لیتے ہیں. جیسے میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, اور میں نے زیادہ پڑھا نہیں ابھی آنیسٹ ویڈیو, لیکن جو دیکھا ویوین کے فینس تو ہیوی ڈیوٹی میرے پیچھے, اور ابھیناش کے فینس, اور عیشا کے فینس, شلپا کے بھی تھوڑے فینس, ان کے زیادہ نہیں ہے فینس آئی ڈونٹ تھنک, لیکن کمپیریٹیولی. پھر سارا کا جب ہوا, سارا جب میں نکلا گھر سے, سارا وینٹ کریزی رائٹ, شی واز فل فورس. اسے ڈیسائڈ کر لیا تھا میں کچھ بھی کروں گی. اس کے فین ان کے جو ٹرول کر رہے تھے اس کو, اگر اس کو ٹرول مل رہا ہے مجھے مل رہا ہے, تم کیسے مائنڈ کوچ ہو, تمہاری بیوی پاگل ہے, یہ وہ رائٹ. ایسے نہیں, آئی ڈونٹ گیٹ افینڈیڈ بائی دیٹ, بیکاز مجھے ہنسی آتی ہے کہ کوئی انسان ٹی وی شو دیکھ رہا ہے, وہ اتنا اپسیٹ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ڈی ایم میں جا کے مجھے پرسنلی میسیج کرے گا کہ isn't that a little crazy? But everyone has a right to their opinion. اگر میں کوئی چیز دیکھوں آپ کے پرسپیکٹیو سے وہ الگ دیکھے گا, اگر میں اپنی پرسپیکٹیو سے الگ دیکھے گا. سو میں نے بگ باس میں یہ دیکھا ہے کہ وہ گیم آف پرسپیکٹیوز ہیں, کہ نظریہ. اور میں نے یہ دیکھا کہ بگ باس کے گھر میں بھی مجھے بہت کوشش کی مجھے غصہ دلانے میں, ٹو میک می گو a little crazy. They tried, but I am not a reactionary man. I'm a responsive man. کوئی سچویشن ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کو, میں دیکھتا ہوں کہ unconsciously, and then I respond. ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ you get your ego gets affected. So اتنے ٹرول مجھے ملے میرے پروفیشن کے بارے میں. میرے شو پہ بھی مجھے سلمان خان نے کافی کچھ بولا ہے ویکینڈ کا وار پہ. لیکن آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ, because آپ دیکھو گے وہاں بھی میں غصے میں نہیں آیا ہوں. پر آپ کو offended فیل ہوا تھا تب؟ No. I'll tell you why I'm not offended. Because number one, سلمان خان offensive آدمی نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1, وہ جان بوجھ کے میرے جیسے پروفیشن کو برا نہیں بولے گا.
आई नो दैट. The only thing was कि जो वो सोच रहा था मैं हूँ कोच, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, वो नहीं हूँ मैं. तो उसके हिसाब से मुझे लोगों की बात सुननी चाहिए. आई शुड लिसन टू देयर प्रॉब्लम, बट आई डोंट डू दैट. मेरा सिस्टम थोड़ा अलग ही है. तो उसको एक्सप्लेन करना वुड हैव टेकन मी अ लॉन्ग टाइम. तो मैंने सोचा कि अगर किसी को मालूम नहीं है कुछ चीज़ जो मेरे से पूछ रहा है तो उस पर गुस्सा आने का क्या फ़ायदा. आई वेरी काम इफ़ यू नोटिस. लेकिन मैंने डायरेक्ट बात की, आप बताओगे क्या करते हो? नहीं बताऊँगा. आप लोगों की बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए मुझे. खुद मैं खाली उसको थोड़ा शॉक देना चाहता हूँ कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं. हाँ. ही वॉज शॉक्ड. Yeah, he was wrong. He did not expect that answer. Yeah. तो इसका मतलब है मुझे देखना चाहिए कि आरफीन खान करता क्या है. और सबसे अच्छा जवाब उसने मुझे दिया कि आरफीन खान पूरा इंडिया जानना चाहते हैं तुम करते क्या हो. फिर मैंने सोचा मिशन मेरा अकम्प्लिश्ड. आई एम डन. अगर मुझे कल भी निकाल दे आई एम डन. बिकॉज मेरे हिसाब से यू नो misunderstandings are not intentional. Salman Khan is a bad man? No. He's a good-hearted man, really is. अगर किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेरे प्रोफेशन के बारे में, should I be angry with him? In fact, मैं बहुत खुश हूँ. मुझे 45 मिनट का एपिसोड मिला. और उस दिन मैंने गूगल ट्रेंड्स में देखा कि आरफीन खान और माइंड कोचिंग was trending for 5 days. So कम से कम you know मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कम से कम 1000 DM आते हैं डेली. And 80% are people that have problems. Now they're reaching out, right? And that's a good thing. खाली मैंने ये भी देखा अगर कोई बात भी कर ले किसी से उसका 80% प्रॉब्लम चला जाता है. Yes, true. You know, like वो मुझे बोलते हैं oh thank God मैंने किसी को बता दिया कि मेरा हस्बैंड जालिम आदमी है. I feel so good कि somebody knows. But biggest problem is gambling. Oh. My God. फिर आपके एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया, लेकिन जब आप बाहर आए आपने सारा के साथ कुछ चीज़ें देखी होंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई. और आपने एक ट्वीट भी किया था करण के लिए कि मैंने ये बात गलत नहीं बोली थी कि वो वायलेंस करता है. हाँ. तो आप इस पूरे इंसिडेंट पे क्या कहेंगे? आप लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं लो, फर्स्ट मैं करणवीर का करियर के बारे में कुछ करूँगा नहीं गलत. ही मेरा उसका बहुत अच्छा था. बिगिनिंग में नहीं था लेकिन ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, नॉट सिली. जब मैं बिग बॉस के घर में गया था मुझे हर पार्टिसिपेंट के बारे में पूछा गया कि ये कैसे हैं. यस, स्टेज से पहले भी. ओके, प्री राइट. तो मैंने बोला था करणवीर का प्रोबेबली 90% अल्कोहल प्रॉब्लम होगा या था. और अल्कोहल के साथ वायलेंस आता है. 99% people who become alcoholics are generally very violent, aggressive. Violence का ये मतलब नहीं है खाली physical. Okay. Verbal violence is worse than physical. Taunt करना, फिर किसी को नीचे गिराना, it's worse than physical. Because no one can see the bruise. दिल में लगता है किसी को मालूम नहीं. तो मैंने ये स्टेटमेंट बोली है और फिर कर्मी आए मेरे पास बोलते you said this about me. मैंने बोला yeah I said. And उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया मुझे. I was shocked. फिर मुझे कॉन्फर्मेशन हो गया तो ये है. Now ये जो इंसिडेंट हुआ उसका मेरा ओपिनियन इज़ वेरी क्लियर. व्हाट करणवीर डिड वाज कंप्लीटली रॉन्ग. बिकॉज अगर आपको किसी को रोकना है तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड कम, यू शुड ब्रिंग समवन, अ लेडी, एंड पुट हिम बिटवीन. या अगर आप पकड़ रहे भी हो नो प्रॉब्लम, पकड़ लिया हाथ, गलत लेकिन पकड़ लिया. लेकिन आप उसको पुश कर रहे हो पीछे, व्हाई? एंड आई हैड नो इशू. लेकिन जब सारा वापस आई उसकी कमर पे ब्रूजेस थे. So I thought to myself, you know, my wife's on national TV being attacked. She was attacked. And what am I doing? फिर मैंने सोचा कि मैं था नहीं वहाँ. जो हुआ वो पूरा एडिटेड था, हमको दिखा नहीं पूरा. So I don't know what actually happened. Yeah, edited था वो actually. सबने बोला करण को बचाने के लिए एडिट किया गया. I don't know that. शायद सारा का क्लोथिंग ऊपर चला गया होगा. हाँ, वो मैंने भी उस समय जब वो विवियन को ब्रीफ कर रही थी उन्होंने ये बात बोली कि कपड़े, तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए भी हो सकता है कि वो क्लिप नहीं दिखा गई. So what I'm going to do, जब मैं करणवीर से मिलूंगा मैं पूछूंगा उससे. We're not children, बच्चे नहीं हम लोग बात. I don't think वो intentionally किसी को मारेगा. I don't believe कि उसने जानबूझ के उसको फेंका. But I think गुस्से में वो मूव हुआ है. Okay. I don't think he decided that he's going to hit someone. He's not stupid. He's not.
لیکن کیا انسان کا غصہ آتا ہے نا اس کو کچھ دکھتا نہیں ہے. میرا بہت اچھا دوست ہے وہاں بگ باس میں رجت دلال. رجت, یس. رجت کو جب غصہ آتا تھا, اب نوٹس آتا تھا, ابھی نہیں آتا زیادہ, رائٹ, آتا تھا, میں اس کا ہاتھ پکڑتا تھا گھر کے اندر, کوئی بات مجھے بولتا تھا تم میرے پاس کیوں نہیں آئے ہو, میں نے بولا میں آپ کے سامنے کھڑا تھا. سو when you're angry you can't see anything. I think چم کی کنیکشن کرنویر کے ساتھ اسٹرانگ ہے, and maybe he reacted in a way, لیکن wrong reaction. wrong because ابھی کیا ہو گیا کہ آپ unconsciously endorse کر رہے ہو کہ if a woman gets upset you can push her to the ground. یا تو آپ ان سے اپالوجی چاہتے ہیں, لیکن وہ میرا ایشو نہیں, وہ سارا کا ایشو ہے. اوکے, ایز اے ہسبینڈ آپ کو لگتا ہے؟ یا ایز اے ہسبینڈ آف کورس I think he should apologize. ایون اگر اس نے بائی ایکسیڈنٹ کیا ہے تو بھی, ہاں, apologize. یا I'm sorry you fell over. I apologize. I'm sorry. ٹھیک ہے, کیا جاتا ہے. چاہت کی ممی ابھی گھر کے اندر آئی تھیں, آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ ایپیسوڈ, تو بہت زیادہ ناراض تھی. اویناش کو بھی ڈانٹ لگائی انہوں نے, ایشا کو بھی ڈانٹ لگائی, رجت کو بھی ڈانٹ لگائی ہے, اور ان کے من میں آج بھی وہ چیز ہے جو ایشا نے آپ کے اور چاہت کے لیے بولی تھی. جی, میرے حساب سے میں چاہت پانڈے کو جانتا ہوں. I think she's a great girl. Yeah. Like she's سارا اور چاہت کا جھگڑے بھی ہوئے, لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں کہ چاہت پانڈے از امیزنگ. آئی تھنک وہ جینوئن لڑکی ہے, اس کا دل صاف ہے, کبھی کبھی اریٹیٹنگ ہوتی ہے بٹ ایوری ون از. تو آئی تھنک جو بگننگ میں اویناش نے بولا ہے اس کو, آئی تھنک اٹ واز ڈسکسٹنگ. اٹس رانگ اسپیشلی فار اے گرل لائک دیٹ. کیونکہ اس کی یہ نہیں کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے, شی از اے ویری سمپل گرل. اور آئی تھنک چاہت کو زیادہ اس کے بارے میں بھول گئی وہ, لیکن اگر کوئی ماں باپ دیکھ رہا ہے اینڈ دے لیونگ ان اے ولیج, دی افیکٹ آف دیٹ از ہیوج. سو ابھی اویناش بدل گیا کافی, اٹس بیکم مچ نائسر. بھائی کوئی ماں نہیں بھولے گی, بٹ آئی تھنک جب وہ آئی تھی اس شو میں, مے بی شی شوڈ ہیو ٹون ڈاؤن اے لٹل بٹ ٹو اگریسو. بٹ آلسو اگر آپ دوسرا پرسپیکٹو دیکھو, آپ دیکھو اتنے ہفتے گزر گئے ابھی بھی اتنا دکھ ہے. مسٹ ہیو ہرٹ ہر. اور جو چاہت کے بارے میں بولا تھا کہ ایشا نے, مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا جب میں گھر میں باہر آیا تھا. تو فنی تھنگ ہے کہ سارا کے بارے میں بولا گیا تھا, وہ پتی پتنی وہ بول رہی تھی اس کے بارے میں, لیکن اس کے 10 دن پہلے ایشا یہ بول رہی تھی یہ ٹی وی پہ دکھایا بھی نہیں ہے, نہ اس چیز کے بارے میں بات کی ہے. So I just find that very strange. Why was that neglected and why was this highlighted? Yeah. You know, so I don't understand, because جو میں باہر آیا میں نے بولا what? And Chad is like my little sister. I would have probably exited the show for her. That's how much of a good person she is. Yeah. And اس کی ماں جو ہے, I think she's probably seen some very hard times. اکیلا اس نے چاہت کو بڑا کیا ہے. It must be so tough. So she's probably playing the role of a mother and a father. And جب کوئی پبلک ٹی وی پہ آپ کو ایسے بول رہا ہے کہ میرا بدن کو وہ دیکھنا چاہتی تھی, یہ سب سے رہتا ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا گیا, اس کو نیگلیکٹ, تو کچھ سلیکٹیو لوگوں کو کلین چٹ ہی دی جاتی تھی, یا سلیکٹیو لوگوں کے ٹاپک ہی اٹھائے جاتے تھے, جیسے چاہت کو لیے تو کبھی کچہری کا ٹاسک نہیں ہوا جب اس پہ اتنی چیزیں ہوئیں. I agree. اور اویناش کا جو ابھی ہوا تھا یہ کشش کے ساتھ, ہاں, اس کا تو فل ٹرائل ہوا, وہ بھی 2 دن, پھر ویکینڈ کا وار پہ بھی. So I don't know what the reason is, because we don't know. It could be John Bush کے to irritate the public, because public زیادہ دیکھتی ہے پھر. پر یہ کچھ کنٹیسٹنٹ کے ساتھ انجسٹس نہیں ہو جاتا؟ Yeah, I think so. جو کام بگ باس نے کیا تھا, تو آپ کو لگتا ہے چاہت کی ممی جا کے یہ بولتی؟ لیکن پرابلم کیا ہے کہ اگر it's never going to be enough. Yeah. That's the problem. کہ اگر آپ کچھ کرتے بھی, لیکن جتنا اس کا دکھایا تھا میرا نہیں دکھایا تھا, where does it end? لیکن I think جو کورٹ ہوا تھا اویناش کے لیے, چاہت کی ممی نے تو سپریم کورٹ ڈال لیا ہوا. انہوں نے تو وومنائزر اور سب کچھ, لڑکی باز. But she's not scared, man. اس کو ڈر نہیں لگتا ہے. چلو غلط بولا صحیح بولا, that's each person can decide. جس کو جیسے لوگ مجھے جو جانتے ہیں مجھے,
जब उस दिन सलमान खान मेरे से बात कर रहा था, मेरी जो फैमिली मेम्बर्स है वेरी अपसेट, क्या हुआ सेइंग आफी के बारे में, इसका करियर ये वो, लेकिन दूसरा कोई देखेगा वो बोलेगा वेरी गुड, तो हु इज राइट? ओके, आई जस्ट थिंक एज अ मदर उसको बोलने का हक है, फिल्टर करे या नहीं करे, हु एम आई टू टेल हर? ओके। अभी आप बाहर से जब आए, आपने गेम देखा तो आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी बदला होगा, क्योंकि कोई पीठ पीछे जो बातें हुई थी वो आपको घर के अंदर रह के तो नहीं पता चलती थी। तो अभी आपको क्या लगता है कि विवियन और करण, मैं ये दो लोगों के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्हें अभी लीडिंग मैन का टैग दिया गया था, कौन लीड कर रहा है और कौन वाकई में ट्रॉफी के लायक है इन दोनों में से? अविनाश। ओके। करण अभी एक्टिव हुआ बिकॉज उसको फारा खान जी ने थोड़ा सा motivation दिया, and very good. Farah Khan was brilliant. I think one of the best speaking Gavaz I've seen. Farah, yes, no doubt. No doubt, right? So I think, see, अभी करणवीर का क्या हो गया, उसका प्ले जो है बहुत repetitive है, sarcasm, one liners, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, very boring. लेकिन जो जीतने वाला है मेरे हिसाब से, the overall winner should be Rajat. Rajat is my number one contender, not अविनाश. अगर आप इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा अविनाश. कोई विवियन कुछ नहीं करता है, इवन दो आई लाइक विवियन बाय द वे, इंटेलेक्चुअली हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है. करणवीर इज जस्ट ट्राइंग टू बी स्मार्ट. आई डोंट थिंक वो कुछ ज़्यादा करता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू. लेकिन अविनाश ने कम से कम कुछ किया तो है. फ्रॉम बिगिनिंग टिल नाउ देयर इज डिफरेंट फ्लेवर्स, शेड्स, रॉन्ग वर्ड फ्लेवर्स, वो यूज करना चाहिए. डिफरेंट शेड्स ऑफ हिम, कुछ ना, इवन दो मेरा उसका बनता नहीं था बिल्कुल. वी हैड मैसिव बैटल. अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ, ये तीनों को, then Avinash is number one. Okay. Compared to these three. So how these two have become leading, I don't know. Good, deserving in तीनों में Avinash, but deserving overall Rajat Dalal. Rajat Dalal. Full stop. हाँ. But वो यू टर्न लेता है, बातों से पलट जाता है. तो Okay. what's wrong with that? और उसके जो पास्ट है, वहाँ कितने लोग ऑनरेबल लोग हैं जो अपनी ज़बान के पर. विवियन ने इलेक्शन में मेरे लिए मतलब फाइट किया था, रजत, और मेरा इलेक्शन हुआ, अंदर जाके रजत के लिए वोट किया. What the hell? शिल्पा मेरी जो दोस्त है वहाँ, हाँ, उसने भी रजत के लिए वोट किया. या सब आप बोले कि यू टर्न, ये इतना बड़ा यू टर्न, ये तो धोखा हो गया ना. यस यस. आई थिंक रजत का यू टर्न इज जस्ट इन वेरी सुपर इंटेलिजेंट स्मार्ट ह्यूमन बीइंग. ओके. आखिरी सवाल, रजत का आपने देखा होगा अपनी मम्मी की गोदी पे सर रख कर रोते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने पास से पीछा छुड़ाना चाहूँ तो भी नहीं हो पा रहा है. हाँ, सो आई थिंक रजत का पास चला गया अब, बिकॉज जो उसका जो हमने साइड देखा है. बाय द वे, जब मैं घर में गया मुझे मालूम भी नहीं था रजत दलाल कौन है, राइट? या बहुत सारे लोगों को नहीं था. फिर मैंने जब वापस आया, मैंने इसको थोड़े यूट्यूब वीडियोज देखे, और मैंने वहाँ भी जब देखा, सी आई डोंट एक्सेप्ट वायलेंस, आई थिंक इट्स रॉन्ग, लेकिन वो एक किस्म का रॉबिन हुड है कि जो लोग चीटिंग कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, वो जाके उनको सीधा करते हैं. So sweet. मतलब क्या टाइटल दिया आपने? Like a Robin Hood. You know, वो जाके गुंडागर्दी नहीं कर रहे. अच्छा. कोई आ रहा है, वो नकली पंडित बना हुआ है, राइट, उसको सीधा कर दिया. फिर कोई दूसरा धमकी दे रहा है तो उसको जाके सीधा. किसी ने चीटिंग किया उसको, पर दूसरा साइड उसका क्या है, वो कुत्तों को खाना देता है हर रोज़, 400 डॉग्स अ डे. उसका मैथमेटिक्स का फ्री क्लासेस हैं फॉर 4 पीपल. तो वो साइड तो कोई दिखाएगा नहीं, खाली ये दिखाएंगे कि एक वायलेंट, ही नॉट वायलेंट, इज अ ब्रिलियंट मैन. मैं पूरे घर के अंदर सबसे ऑनरेबल, सबसे ट्रस्टवर्दी, सबसे क्लीन हार्टेड इज रजत दलाल. बाकी नन ऑफ देम आर कंपेरेबल. बोला बेटा ही इज अ डायमंड. यस, मतलब लोग प्रेस ने मुझे बोला कि तुम एक क्रिमिनल का सपोर्ट कर रहे हो. हाँ. मैंने बोला मेरे प्रोफेशन में अगर कोई का अल्कोहलिक है फॉर एग्जांपल, उसका राइट होता है कि वो टाइटल बदल सकता है अपना. He can go away and be an alcoholic in the past, but in the future he can change, right? People have to be given a chance to make a change. Yeah. तो अगर आप किसी को लेबल करोगे कि वो खराब है, वो अच्छा भी करेगा, तो आपका फोकस उसकी पास में, that's very unfair. इसका मतलब है कि किसी को बदलने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए. True. You know, and God is most merciful. God is most forgiving. Who the hell are we? Yeah. So I think from that perspective, अगर रजत दलाल ने गलत काम भी किया समझो, लेकिन जो वो कर सकता है वो करेगा. लिख के देना, मेरा नाम याद रखना. He will probably end up getting an award from the government for क्या बोलते हैं वो, giving service to humanity. Watch.
یہ میرا اینٹیسپیشن ہے. سو سویٹ. آخر میں کوئی ایسا ہے جس کے آپ بالکل ٹچ میں رہنا نہیں چاہتے ہیں, باہر نکلنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ See, the people I don't like that much because I think اس میں تھوڑی سیلفشنس ہے. وہ عیشا ہے, اویناش تھوڑا انفلوئنس ہوتا ہے. That's it. اور میرا فیوریٹ ایک آدمی چلا گیا وہاں سے, جو مسٹر گن رتن جی. گن رتن جی ہے. آپ کی بات ہوئی؟ لیکن میں نے میسیج کیا ان کو. ہاں, آئی ایکچولی تھنک ہی جو 15 دن میں اس نے انٹرٹینمنٹ دیا ہے اس کو پورا انڈیا کبھی بھول ہی نہیں سکتے. یا بائی دا وے ہی از لائک دیٹ, ہی از نو ایکٹنگ, یا ہی از ایکچولی ویری فنی مین. یا ہی از لائک دیٹ اونلی. اور میں جانتا نہیں ہوں, میرا اس کا بہت خطرناک جھگڑے ہوئے ہیں. اوکے. ایک تو ایئر بھی نہیں ہوا ہے, لائیو میں بھی ایئر نہیں ہوا, لائک ریئلی بیڈ. بٹ بائی دی اینڈ وہ مجھے بولتا تھا تم فرنگی ہو, میں کتنا بولتا نہیں تم فرنگی ہو. Very funny man. Yeah. I really later realized that he's a very well-known lawyer. Lawyer, yes. Yeah. لوگ مجھے بولتے تھے کہ فائٹ نہیں کرو, تم نہیں جانتے ہو اس کو. میں نے بولا کیوں نہیں فائٹ کرو. But it was really good. I had a brilliant time. Yeah. خالی مجھے لگتا ہے کہ وہ جلدی مجھے باہر نکل گئے. ہاں, کوئی نہیں, سارا اچھے سے Oh my God, Tufani Express. Yes. But I'm proud of her. I think لوگ اپنی امیج کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں گھر کے اندر. ہاں, اس نے سوچا کہ جو کوئی مجھے اٹیک کرے گا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ دیم اے لیسن. کبھی کوئی بھولے گا تو نہیں اس کو اب. اسٹرانگ. Yeah, no one's good. And I've not seen اتنا یہ شاید میں نے دیکھا نہیں جیسے گالیاں. I didn't like that. کہ گالی دی ہے یہ وہ. I don't think it's necessary. میں نے بولا ہے جو میں پیٹ کے پیچھے بات نہیں کرتا ہوں کسی کے. I think that was wrong. You should not use bad language. Not کیا اور دوسری اور کیا تھا, بس ہے. تھینک یو آرپین, تھینکس اے لاٹ. Thank you so much. بات کرنے کے لیے شکریہ. تھینک یو. Hello. Good.